Lama amat Sebat. Lumayan. Oleh pas lah. Pas kombinasi. Wes orde video. Based on bos, mantap. Aku tidak. Om Dodit, mancing mania mantap. Baik. Buat panggilan. Oh, jadi penting. Mantap. Mantap. Selau. Dan betul. Lalu kawarahan itu dah. Pas bareng. Terus banget. Yo, mantap. Ate yo. Mantap. Awas, kelihatan nih, awas. Slape. Angkat aja, angkat. Lama tuh. 10. Ya. Mana? Lape. Angkat deh. Kabut mancing jebret. Mantap. Oke, Bat, you know kan? Kalau Bat silahkan Bat mancing. Silahkan Bos, sudah yo. Based on, bos. Based on lagi, bos. Adek. Mantap, telur. Mantap. Lodi bos, mantap. Babon. Sini nih. Mana? kabut mancing jebret. Gantung. Tuntut. Tuh. Mohon bersabar bagi yang belum. Inilah senangnya orang pemancing, makan di tengah laut. Pindang kuning, maknyos. Om Jai. Or-kaur. Porsi tukang gali. Or-kaur, banyak dikit. Nyabrang. Buru.
Wah, nyangkut kita apa sih? Iya, kayaknya kita. Aja utasnya. Makin kenyangku jadi siji kan Mas. Jadi siji. Uyap sini. Jadi siji wak siji. Iya, paling telur. Bapak tadi Jalan dulu ribet jam. Lagi naik bis soalnya. Melengkung bos. Mantap. Naik aku ngojek. Ajaran naik akan. Ini naik akan. Anak-anak video nih bakalan YouTube itu ngojek gede. Guys, kan banyak negara merah, tek, indah. Masih ada negara merah. Kalau bakalan kita ngojek. Melengkung lambat di joran itu. Di sana emang gede cumi sijing kok. Pasti ada bature. Mantap. Ojek. Ya, wadah. Buat di wadah. Aduh, kalau kita merenyah moncer orang, kena. Iya, dan anak dan YouTube. Karena menanam foto waktu gede, jadi orang bareng juga mancing. Mantap. Oh, gitu. Gelap kok. Aduh, bos, empuk. Mantap. Pas bro. Awas. Ora bersih tangan. Ya, bro.